अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ मुहम्मद इरफान पब्लिक पाकिस्तान न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਹਾਂ मोहतरमा ਇਜਾਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਿਊਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। जी मैम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी बुरा काम करोगे तो उसका भी नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये इरफान ने मुझसे पूछा है कि जो इस वक्त हमारी मुल्की सूरत हाल है, तो इस वक्त मुल्की सूरत हाल हमारी एक ऐसा मुल्क जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया, जो इस नाम पे हासिल किया गया कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, एक अल्लाह की पूजा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ वो अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं। और फिर हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो कहें कि हम भिखारी हैं, जब अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है और वो समझे कि हमारे अन्नदाता दूसरे हैं। जब अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं ज़िंदगी देने वाला हूँ, मैं मौत देने वाला हूँ, अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है और देने वाला भी वही है, हर बंदा जानता है। और उसके बावजूद मुसलमान होकर और फिर दूसरे मुल्कों को, बड़ी सुपर पावरों को सुपर पावर अल्लाह होने के बावजूद दूसरों को सुपर पावर समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। और इस गलती का खमियाजा ना सिर्फ वो लोग भुगतेंगे जिन्होंने ऐसा समझा, बल्कि हम सब आवाम को भी भुगतना पड़ेगा। जो जलसा है उसके हवाले से मैम से जानते हैं। जो इमरान खान साहब ने जब वज़ीर आज़म साबका हो गए वो, तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, क्योंकि ये ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। और हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ़ है। हमें इंसाफ़ चाहिए, हम ख़ुद भी इंसाफ़ करते हैं और इंसाफ़ ही चाहिए। और रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब का हर जलसा जो है एक से एक बढ़ के हो रहा है। तो अब मेरी गुजारिश है अपने मुल्क के जो अरबाब अख्तियार हैं, जिनके अख्तियार में सब कुछ है, जो ये समझते हैं कि हम मुल्क की सियासत में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि ना सिर्फ, बल्कि इस वक्त जो मेरा मुतालबा है वो ये है कि अब इलेक्शन नहीं, अब रेफरेंडम करवाया जाए कि एक तरफ सिर्फ इमरान खान और एक तरफ ये सारी 16 की 16 पार्टियाँ वो सारी इकट्ठी हों, एक तरफ हों और एक तरफ इमरान खान हो, और एक रेफरेंडम करवाया जाए मुल्क में, और आवाम फैसला करेगी। आवाम का जो फैसला होगा वो हमें दिलो जान से कबूल होगा और हमारे लीडर भी उसको कबूल करेंगे। जी ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆਏ कि मैडम उनके वाले ना की मौक़िफ़ देंदे ने। अब तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों को महंगाई नज़र आती थी वो सारे के सारे भंग पी के सो गए। ऐसा लगता है सो गए हैं, उनको पता ही नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई। और अब वो खुद नून लीग वाले, खुद जो गवर्नमेंट में इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, बाहर से बनाई गई हुकूमत, वो खुद एतराफ़ कर रही है, उसके लोग एतराफ़ कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान तो इतनी सस्ती चीज़ें दे रहा था कि वो तो हमें इम्तहान में डाल गया है। इमरान खान को जो कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, अब उनके लिए भी ये हो गया कि आलमी मसला है। अब उनको भी समझ आ गई कि ये आलमी मसला है। और जो हमारे माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, जिनको प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, तो वो जो है उन्होंने ये बयानिया दिया है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा, मैं कपड़े बेचकर अपने और आटा आपको लेके दूंगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जो चपरासी के अकाउंट में 400 अरब डॉलर है, उसको आप वो ले लें, वापस उससे लें, उससे कह दें कि गलती से आया था, वो वापस लें और आवाम की महंगाई कम कर दें। अपने बेटे की शुगर मिलों में से चीनी थोड़ी कम पैसों में दें तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आपको कपड़े बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने प्लॉट्स बेच दें, आप अपने चपरासी, अपने बावर्ची, अपने माली के अकाउंटों में आपने पैसे रखे हुए हैं वो वापस कर दें, वो आवाम को वापस कर दें, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो कपड़े क्यों बेच रहे हैं आप?
آپ اپنی وہ ایکسٹرا چیزیں بیچ دیں ساری، اپنی جو فلور مل ہے اس میں سے آٹا تھوڑا سا کام کر دیں، سستا کر دیں، عوام آسانی میں آ جائے گی۔ آپ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، اب عوام جاگ چکی ہے۔ عمران خان نے ان کو ایک قوم بنا دیا ہے، ایک باشعور قوم۔ اب وہ قوم سوچتی ہے، وہ پہلے الو بنتی تھی قوم آپ سے، آپ جو باتیں کرتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے ہاں بھئی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے کہا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے مہنگائی کروں گا، ہر بندہ کہہ رہا ہے، جاہل سے جاہل بندہ، آپ یقین کریں، باہر نکل جائیں بازار میں نکلے، آپ کو جو جھاڑو دینے والا ہے نا، جھاڑو دینے والا، وہ بھی کہے گا لو جی کپڑے بیچ کے یہ سستا ہے، اپنی مل میں سے آٹا دے دے، کپڑے بیچ کے کیوں ہمیں آٹا دیتا ہے؟ تو پلیز اب اس طرح کی شو بازیاں ختم کر دیں، یہ ختم کر دیں، یہ جو ہے نا عوام کو الو بنانا ختم کر دیں۔ اب عوام الو بننے والی نہیں ہے، عوام کو شعور آ چکا ہے، اور عوام نے اب آپ کو جو ہے نا آپ کے کپڑے واقعی بیچ ڈالنے ہیں۔ ਇਹ ਜੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਇਜਾਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਵਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। اچھا، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی تحریک شروع کی ہے، حقیقی آزادی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1947 میں آزادی حاصل کر لی، ہم نے اس وقت جسمانی طور پہ آزادی حاصل کی تھی، روحانی آزادی ہمیں نہیں ملی تھی، جو کہ آج ہمارے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم نے ایک فقرے میں مکمل ہمیں بتا دیا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، کہ ہم بھکاری ہیں، ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم سانس نہیں لے سکتے، سانس نہیں لے سکتے ہم ان کافروں کے بغیر۔ اس نے یہ ثابت کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی، ہم نے انگریزوں سے ہم نے جسمانی آزادی حاصل کی، اور اب ہمیں امریکیوں سے اور باہر والی شر پسند قوتوں سے ہم نے روحانی آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ کال دی ہے کہ ایک آزادی، حقیقی آزادی تحریک شروع کی جائے، اور اس تحریک کے لیے ہم مختلف رابطہ مہم چلا رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ ہم گھر گھر جا کر، ہم اپنے ورکروں کے ساتھ گھر گھر جا کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اصل میں، اور عوام میں انتہائی شعور۔ آپ یقین کریں کہ وہ آگے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ کر دیا انہوں نے، یہ کر دیا انہوں نے، یہ کر دیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ مہم لے کر نکلیں گے، ہم عوام میں جائیں گے، عوام کو ہم بتائیں گے کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط کام ہوا ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ عدالتوں نے یہ کیا ہے، یہ ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ آگے سے ہمیں بتا رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے ایسے ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے ایسے ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پہلے آٹا جو ہے وہ سستا دے رہے تھے، آٹے کی ہم 1100 کی بوری لا رہے تھے، تھیلا لا رہے تھے، اب ہمیں وہ 1300 کا مل رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم گھی جو ہے وہ 250 300 کا لا رہے تھے، اب ہم وہ اس سے زیادہ لا رہے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور یہ عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے، اب عوام کو سب پتہ ہے۔ رابطہ مہم ہماری جاری ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بہت بہت ہی اوپر جا چکی ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ نہیں ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جی یہ ہیں محترمہ اعجاز فاطمہ ضلعی صدر بہاون نگر، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔